Alright, karibu kwa wote. Yes. Leo ninataka niongee kwa nini tabu. Ni muhimu sana tujue kwa nini tabu inafika maishani mwetu. Na wengi sasa wanasumbuka leo. Kwa hiyo souffrance mara mingi inapata kila mtu. Na wako watu wengi sana ninaowajua wanapitia mambo magumu, wanapitia pahali pagumu sana. So leo ninataka ujue mambo 5 ya muhimu sana. 5 shows kwa nini unayoyapitia. Unayapitia leo. Kwa nini unapitia yale unayapitia leo? Sarah, Mungu akubariki, karibu. Na ngoja wengine tuwe hewani sote pamoja. Pia ujikaze kupartager video hii pamoja na mwingine atanufaika. 5 shows, mambo 5 ambayo yatakusaidia wakati souffrance inakupata, wakati unakuwa na taabu katika maisha yako. Nitakupatia mambo 5 ambazo kwa nini inakuja. Na tumehubiriwa sana wakati mwingine katika makanisa zetu, kwa wachungaji wetu na wengine sana huwa wanatuambia mambo kama sema mimi siko masumbuko. Yes, ni mzuri sana kwamba sitasumbuka. Ile ni muhimu sana kusema. Tumesikia mahubiri kama yale yanaendelea kila mahali. Na leo sitakwambia origine ya souffrance yako, hapana. Haiko ile ndio ndaongea kwa ajili yake. Mie nitasema kuhusu kwa nini watu wanasumbuka. Kwa nini watu wanasumbuka. Sitasema masumbuko inatoka wapi, ama souffrance inatoka wapi, ama tabu zinatoka wapi. Lakini natazungumzia kuhusu kwa nini watu wanataabika. Kwa nini watu wanataabika katika maisha yao. So leo nitasema na wewe ambaye unatabu saizi na unajisikia kwamba hauwezi petetre kutoka, hauwezi kufanya kitu, umepoteza tumaini katika souffrance ambao uko ndani. Nitasema na wewe mambo yafuatayo. Mambo 5 usikose kuyafuata pamoja na mimi. Na nitaanza na Zaburi 119 verset 71 ambayo inasema ilikuwa vyema mimi kupata shida. Ilikuwa vyema mimi kupata shida. Sikiliza. Ilikuwa vyema mimi kupata shida ili nipate kujifunza maagizo yako. Wangapi ambao wanaweza kusema ni mzuri shida wanaipitia saizi? Kama saizi uko unapitia shida, eske unaweza kusema kwa nini? Eske unaweza, Patricia, God bless you. God bless you. And eske unaweza kusema, can you be able to say, thank you God that I am afflicted. Asante Mungu sababu ninasumbuka. Eske unaweza kusema vile? Ni mwandishi wa Zaburi tunaona anasema asante Mungu. Ilikuwa vyema mimi kupata shida. C'était bon pour moi kupata shida. Ninataka wewe saizi useme
ni mzuri kwako kupata shida. C'est bon, it's good. C'est bon kwako kupata shida. Kwa nini ni mzuri? Hakuna katikati yetu anataka shida. Hakuna katikati yetu anapenda taabu katika maisha yake. Hayuko. Na sababu hakuna mtu anapenda shida, tunaona mwandishi wa Zaburi anatupeleka katika angle ingine ambayo sio watu wengi wanaizungumzia. Inaitwa shida. Inaitwa problem, matatizo. Inaitwa affliction ama souffrance français. Inaitwa taabu, shida. So tunaona mtu mmoja yuko nasema ni mzuri Mungu, nimepata shida. C'est bien pour moi. Eko naweza anza kusema ni mzuri Mungu kwa shida niko nayo saizi. Asante Mungu kwa shida niko nayo. Kwa nini anasema ni mzuri? Sababu anasema katika shida niko ndani ili nifunza. Hii ambayo ni parti mkubwa sana ambayo watu wengi huwa wanakosa kujifunza kutokana na shida walio nayo. Kuaprendre kutokana na shida walio nayo. Watu wengi sana huwa wanahubiri madoshe. Mungu akubariki na karibu sana. Asante ndugu Ala. Watu wengi huwa wanasema, wanatuhubiri wakati mwingine, hautasumbuka, hautakuwa na shida. Nani alituambia? Neno la Mungu linasema ni mzuri kwangu sababu nimekuwa na shida. Eski unaweza kusema asante Mungu kwa shida niko nayo? Ni vyema kwamba nimepatwa na shida sababu nilijifunza, ilinipa kujifunza, nilipata kujifunza maagizo ya Mungu. Qu'est-ce que Dieu dit dans les problèmes yenye uko unayo? Mungu iko nasema nini mwa ile tatizo uko nayo? Ni mzuri watu wakuwa nakuwa na mashida. Ni mzuri watu wakuwa nakuwa na matatizo maisha. Kama haujawahi kuwa na tatizo, haujawahi kujifunza. La vraie école ya maisha, masomo makubwa ya maisha ni wakati mtu iko na shida. Njoo ikole mkubwa inakuwa kandani. Mimi nataka niseme hapa kwamba vitu vingi sana vinatupata, kumbe Mungu anatarajia mule ndani mambo makubwa tujifunze. Anataka tutulie, anataka mioyo yetu itulie. Wakati tuko na shida njoo tunababaika. Njoo tunaenda kubatu wa mingi, njoo tunaenda huku na kule kutafuta solution. Meno, solution haiko kwenda huku na kule. Solution ni kusema Mungu, asante kwa hii shida, ni vema kwa hii shida nimekuwa nayo. Jeff Awazi, God bless you so much. You are such a blessing to the people of God. Hallelujah. So, ni vizuri sana na ni watu wakubwa, watu ambao wamekomaa ndio wanaweza kusema hivi. Ilikuwa vyema mimi kupata shida ili nipate kujifunza maagizo ya Mungu. Unajifunza nini? Ekole mkubwa sana. Kupita maekole zingine zote ni ekole ya mateso, ni ekole ya shida. Saizi wakati kama uko na shida, ninataka ujisikie kwanza ungesimama uanze kumwambia Mungu, ninashukuru sana Mungu kwa shida hii. Ninataka niaprende ile leson yenye uko unanipatia saizi. Ninataka niaprende ile leson yenye iko ndani ya shida hii niko nayo. Ile tatizo niko nayo. Mungu ninataka niaprende sababu kuna kitu ni kama pake mule, pake shida inapokuja iko kama pake ya kado. Na sasa wakati unaangalia pake kule nje unaanza kusema ni pake gani nini, badala ya kwenda kutafuta ni nini iliyo ndani mule unaitupa wakati mwingine. Halafu unaanza kutafuta hata ile vyenye vilikuwa mule ndani mwa ile paki ulibitupa, unaanza kuvitafuta fasi nyingine. Vile njoo watu wengi tu tunafanya. Nimeifanya
unaifanya. Watu wengi wanafanya vitu kama hivi, lakini leo sitaenda sana katika madetai zile zote. Mimi nitakupatia mambo 5 makubwa ambayo wakati unapatwa na shida inafanyika katika maisha yako. 5 choses, mambo 5 makubwa. Na ya kwanza ni nini? Tukisoma Romains chapitre 5, tunaona verset 3, tunaona kwamba kuko 5 choses za ajabu sana ambazo ziko très essentielle kwa maisha ya kila mwanadamu, ya kila mtu yote mwenye anaitwa mtu mzima. Mambo 5 yanafanyika wakati unapitia shida. 5. Ya kwanza, wakati tribulation inakupata ama shida inakupata, mko kado ya ajabu mule ndani. Na 5 kado zenye ziko ndani ni hizi. Kuko yenye naitwa patience. Kama hujawahi kuwa na patience katika maisha yako, Pascal, God bless you so much. Kama hujawahi kuwa na shida katika maisha yako, huwezi ukajue patience na maana. Wanaweza kukuhubiri patience, mais la patience ne viendra pas avec la prédication. Hii mimi nakuhakikishia. Patience haitakuja na prédication. Ni kado yenye Mungu anambalaka mkitu kinaitwa shida. Ndio maana mwandishi wa Zaburi ambaye ni Daudi anasema, yes, ilikuwa vyema kwangu kupata shida niliyoipata. Ni vyema kwangu kupata shida niko nayo, sababu ndani mwake mnakuja kado inaitwa patience. So shida wakati inakuja, kado ya kwanza inaleta, jambo la kwanza inaleta ni kwamba inaanza kutravaye ndani mwako, kutosha vitu ambavyo vyenye havistahili kwa maisha yako, vyenye vingelisababisha usiendelee mbali. Inaitwa patience. Na mwa hii dunia nafikiri watu wako wanatafuta watu wenye viko na yenye wanaita saburi ama subira ama patience. Ile ndio watu wiko wanatafuta nayo. Kama utatafuta mwanamke, utatafuta mwanamke mweko na patience. Kama utatafuta mwanaume, utataka mwanaume mwenyeko na patience. Kama utataka batoto wenye biko na patience. Kama utataka kuwa parti ya communauté yenye batu wanakomala, jambo la kwanza kama habana patience, unashangala maisha yako. So wakati souffrance inakuja, inataka kupatia mtu kitu kinaitwa patience, ambayo kama uko nasikia watu wanasema juu ya ba jeune ya millénaire, les jeunes du millénaire ne veulent pas être patients. Watu hawapendi kuwa patient. Mhuduma unataka mtu mwenye iko na patience. Muministeri, mubiashara unataka mtu mwenye iko na patience. Watu wengine wanafanya biashara ya impact rapide. Maisha ya impact rapide haiko maisha yenye inadumu. Kwanza vile wanaita impact rapide haiko impact. Ni kitu unapata saizi na inaisha. Na ndio maana wakati mwingine hata umaskini huwa inapata batu, sababu patience inakosa. Sababu gani patience inakosa? Sababu tulijere vibaya kitu kiliitwa taabu. Tulijere kitu kiliitwa tabu vibaya. Hatukuweza kudekuvrir kwamba ndani ya ile tabu kulikuwa yenye Mungu anaita patience, yenye iko nataka kutupeleka. Jambo la pili inaitwa experience. Sijui kama umewahi kutafuta kazi. Na ukitafuta kazi leo wanakuambiaka mwa ile domaine uko natafuta ndani kazi, tunaomba uwe na experience au moins ya 3 à 5 ans ya experience. Alors, Mungu wakati anasababisha kitu kinaitwa taabu kwako, yenye Mungu iko nataka kupatia sasa pele l'experience ambayo yenye dunia iko natafutisha leo. Kama unataka kupatia mtu kazi leo, utataka ujue kama amewahi kuitumika. Maisha ni kitu ambayo lazima tujue kama inahitaji experience. Kama huna experience mwa hii maisha, ninakwambia unasumbuka sana.
So kado ingine yenye Mungu anatuandalia katika experience, na hii experience wengine tungeliita la victoire dans l'épreuve. Victoire mu épreuve au ushindi katika yani inaitwa tabu. La victoire ndio Biblia français inasema. Je vais devoir lire ça. Inasema, bien plus, nous nous glorifions même des afflictions, sachant que l'affliction produit la persévérance en nous. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Tunamshukuru Mungu, tunajiglorifie katika ile matatizo tuko nayo, katika shida tuko nayo. Sijui uko na shida gani leo, na yawezekano unaiona sana ni malheur, ambayo watu wengi wametuambia kwamba ukiwa na shida ni malheur, ukiwa na shida yani umelaaniwa. Uongo mtupu wakati mwingine. C'est vrai kwamba shida zingine huwa tunazileta wenyewe. Kila shida inaopata mwanadamu, ndani mwake mko kado yenye naitwa ya patience. Sote haukuwa patient na tatizo lile likakupata. Tuseme ulizala mbele ya wakati. Tuseme uliacha masomo wakati mwingine, halafu kaenda kutafutisha maisha. Halafu tumeona watu wengi wanasema uko nafanya formation, halafu unasema ni ya mrefu sana, inakugharimu mingi sana, halafu unaikata katikati. Mungu akusaidie sana. Mungu atusaidie sana. Mungu anataka tuwe watu ambao wanajua kujere tabu, wanajua kujere matatizo, wanajua kujere shida, na kusema nous glorifions, je me glorifie mwa hii shida, sababu ndani mwake mko, ni kama je l'ai dit, ni kama nilisema kwamba c'est un paquet dans lequel il y a le cadeau. Et le cadeau est caché dans la souffrance, dans l'affliction que tu as, yenye kona kupata leo, yenye uko nayo saizi. Ne fuis pas, usikimbie. Usikimbie. Ukikimbia, neno la Mungu linasema kwamba tu es faible. Sijui kama unajua vile. Inasema kama mwenye anakimbiaka wakati ya shida, ule il a un cœur faible. Ule iko faible, hatafanyikiwa maisha yake. So usikimbie leo, sababu ndani ya ile souffrance yenye uko nayo, yawezekana uko dada, yawezekana uko kaka, na yawezekana ndani ya nyumba yako kuna souffrance, ndani ya nyumba yako kuna matatizo, ama maisha yako yenyewe ni matatizo. Ninataka nikusaidie. Usikimbie kubiere, haitakusaidia. Usikimbie kubangi, haitakusaidia. Usikimbie kuanza kuwa na shida na batu, kuanza kusema ni shangazi ameleta hii, ni pastere wangu ameleta hii, ni kanisa kwenye niko ndani ndio ameleta hii. Kuna kado ndani ya ile. Na kado yenyewe ni kwamba udhabiti experience. Tout le monde veut. Jana hapa kulikuwa vacances katika masomo yenye tuko nayo, na tulihitaji watu, na watu walikuja na tuliwauliza muna vacances, muna experience ya namna gani, na waliweza kusema ma experience wako nazo. Halafu nikawauliza, mwenye alikuwa anawafanyisha mtihani akawauliza, uko na historia yako ya kazi iko namna gani? Mmoja wa wale watu akasema kwamba mimi kwake yangu pasia, pesa zikikawia kulipiwa nina revolta kwa watu wengine. C'est bien kurevolte watu wengine, c'est bien kurevolte watu wengine kama pesa zimekawia. Mais ça doit t'apprendre. Na ile ilisababisha tunasema anaweza kabakie pembeni. Hallelujah. Anaweza kabakie pembeni. So wakati uko na tabu, ni wakati muhimu sana ya kujifunza kwamba Mungu
ameleta kameficha kado mule ndani, na lazima uipate. Lazima dig deep, lazima uchimbe sana uweze ukapata ile kado yenye Mungu amekupatia, na Mungu atakubariki sana. Ninakushukuru wewe ambaye uko naangalia. Jambo lingine la 4 nafikiri ni kwamba inaitwa après l'expérience, unaishapata experience ile victoire ya muepreuve, unapata kitu kinaitwa l'espérance. Ça veut simplement dire matumaini. Na ile tumaini unapoipata, na tumaini ni nini? Tumaini ni kuwa na uhakika kwamba kitu ambacho unakitafuta utakipata tu. Bipande bishuke kitakuja. Alors les gens, sijui kama umewahi kuongea na mtu na ukaongea na mtu ambaye maneno yake ni ya negativite kila wakati. Il ne voit jamais, haonake hata kizuri mubitu yenye viko vinafanyika. Ule mtu haiko mtu wa kubakia naye. On a toujours besoin ya mtu wa kukupatia tumaini kila siku. Même si les choses sont difficiles, lazima ule mtu anasema vitawezekana. Ile ni espérance, ile ni tumaini. Na ile ukisha kuwa naye, voici ce qui se ile njo inakusaidiaka. Ile inasaidia watu wengi sana. Ile inasaidia watu kusimama katika maisha yao. Wengi nimeona wanasumbuka sana. Wengi nimeona wanateseka. Mimi mwenyewe na wengine. Meacha nikupatie isiri. Yawezekana hujawahi kuisikia mahali pengine. Meacha nikupatie. Unahitaji kuwa na mtu mwenye iko na tumaini, mwenye amepitia ile vitu, na mwa ile vitu alisimama imara. Na kitu kinakusaidia kusimama imara inaitwa tumaini. L'espérance que tu as en toi. Unaespere kunini? Unafikiria nini? Unawaza nini? Unasikia maneno gani? Nini watu wanakuambia? Kuko watu ambao hawezi fanya maisha nao. Wanakuambia kila siku habitawezekana. Habana esperance mu maisha yao. Na dunia tuko nayo ni dunia yenye iko inakufa. Na inakufa unajua juu ya nini? Hawana tumaini. Watu hawana tumaini. Leo ninataka niseme na wewe kwamba lipo tumaini. Biblia inasema lipo tumaini kwa mti hata kama ukikatwa. Neno la Mungu linasema kwa harufu ya maji tu utachipuka tena. Voici pourquoi ma souffrance zinatupata. Voici pourquoi tunahitaji kushukuru Mungu katika souffrance zetu, sababu ya vitu hivi vitano. Jambo la 5 na la mwisho, sikiliza. Ile inakufanya kwamba tumaini lenye uko nalo halitaweza kudanganya. Ça ne trompe jamais. Muanglais nasema kwamba hauwezi kujisikia haya. Watu wengi wako na haya ya kufanya vitu. Watu wengi wako na haya ya kuwa mwalimu. Watu wengi wako na haya ya kuitwa pasteur. Watu wengi wako na haya ya kuitwa watumishi. Watu wengi wako na haya ya kupresente vyenye viko wanafanya. Meacha nikwambie. Kwa nini uko na haya? Sababu hujajua kwamba ulioipitia Mungu alikuwa anaficha mule ndani kitu ya kukuondolea haya. Wakati uko na tumaini linakuambia kwamba halidanganyi. La santrompa. Njoo anasema halikatishi tamaa. Njoo Biblia inaniambia. Hallelujah. Tumaini halikatishi tamaa. Unajua wako watu wengi wamekata tamaa. Yawezekana ni wewe leo unanifuata. Yawezekana ni ndugu yako. Yawezekana unamjua mtu mwenye amekata tamaa. Kama unamjua, partage na yeye maneno haya, video hii, na itamsaidia. Sababu tumaini halikatishi tamaa. Ukiwa na tumaini, kukata tamaa haiko.
Hauwezi ukakatishwe tamaa wakati uko na esperance, wakati uko na ile yote inaletwa na kitu kinaitwa taabu. Kama umewahi kujiuliza kwa nini uko na taabu, kwa nini uko na taabu yenye uko naipitia ndani leo, ucheke maneno haya 5, yatakusaidia na kisha Mungu atakubariki. Na jambo la mwisho ambalo nitasoma pamoja na wewe liko hapa. Inasema, kwa hiyo Hebreu 12:10, baba zetu walituadibisha kwa kitambo kidogo kama wao wenyewe walivyoona vyema. Okay? Lakini Mungu hutuadibisha kwa faida yetu ili tupate kushiriki utakatifu wake. Come on. P11 inasema kuadibishwa wakati wowote huonekani kwa kitu cha kufundisha, bali chenye maumivu kinapotekelezwa. Yes. Kila mtu mwenye anapitia mateso anakuwa kama kilio. Haonaki kitu chochote kizuri mule ndani. Maybe muko vitu vizuri mumatatizo. Gisi nimekuambia. Mshida. Nimekuambia maneno 5 shows ambazo zinaweza kukusaidia maisha yako yote. Ukiwa unapitia shida yoyote, ukiwa unapitia matatizo yoyote, kuna vitu 5 ambavyo vitakusaidia sana. Tumeambiwa kila shida huwa inaletwa na wandugu yetu, huwa inaletwa sijue na nani, ulifanya dhambi, ulifanya hiki, ulifanya kile. Sikuambie ufanye dhambi. Dhambi ni mbaya na inaua. Lakini kama unapitia matatizo, acha iwe a call. Hallelujah. John Baker, God bless you. How are you doing? So lazima iwe a call. Sadwetri na call. It has to be a school. And na huyu anasema, I thank God. I am so grateful for the affliction. Come on. Ninafurahi sababu ya affliction zilizonipata. Je, unaweza kuwa afflicted na umshukuru Mungu? And God bless you so much. Mungu akubariki sana. Kwa wakati wote shida na matatizo haionekani kuwa mzuri. Lakini wakati shida inakuja, Mungu ameambale ndani ya ile shida vitu 5. Haraka sana nivipitie. Taabu yenyewe ni baraka. Taabu yenyewe ni baraka. Na ndani ya ile taabu kama box, munakuwa kitu kinaitwa saburi, patience. Na jambo la pili kunakuwa udhabiti ama experience ama tena victoire dans l'épreuve, experience. 4 kunakuwa tumaini lenyewe. Tumaini linana, nimekuambia kuna tumaini kwa mti hata ukikatwa. Kwa harufu ya maji tu itachipuka tena. Ninakuombea Mungu akuchipue katika unapopitia ile kipindi ulio ndani katika jina la Yesu. Na mara tena jambo la 5 nimesema kwamba kuna masumbuko ndani mwetu ama shida kwetu inaleta kustokatishwa tamaa. Mtu hawezi akakukatishe tamaa. Hakuna chochote kinaweza kukatishe tamaa wakati umekuwa na tumaini. Mungu akubariki. Ninakuombea. I pray over you now that the Lord will bless you. Kwamba Mungu aweze kukusaidia in the situation you are in right now. Whether it's good, whether it's hard, difficult. Ninataka Mungu akubariki. Ujifunze leo. Iwe shule kwako leo. Na Mungu akubariki sana. Mungu akubariki sana. Mungu akutendee mema. Mungu akusaidie. Mungu akupe nguvu kwa yale yote unayapitia leo katika jina la Yesu. Souffrance haiko laana, hapana. Mtu asianze kukuhubiri kwamba hautasumbuka. Huwezi ukafanya maisha bora pasipo kusumbuka. Huwezi ukafanya maisha ya mtu mzima pasipo kitu kinaitwa mateso. Ndani ya tabu
kuna zawadi 5 zilizofichwa mule ndani. Ni box na kuna zawadi 5 zilizofichwa mule ndani ambazo nimekuambia. Na Biblia inaniambia kwa wale wa Waebrania 12 mstari wake wa 11, kwa kuadibishwa wakati wowote hakuonekani kuwa kitu cha kufurahisha, bali chenye maumivu kinapotekelezwa, lakini baadaye huzaa matunda ya haki na amani kwa wale waliofunzwa nayo. Hilo ni neno la Mungu. Ça c'est la parole de Dieu, na siwezi kukosa kukwambia kwamba hilo ni neno la Mungu. 75 ile Psalm 119 75 inasema, ewe Bwana, ninajua kwamba sheria zako ni za haki, katika uaminifu wako umeniadhibu. Mungu awabariki sana sana sana. Amen. Mungu ni mwaminifu. Mungu ni mwaminifu na kubariki sana katika shida unayopitia. Mungu akutie nguvu. Amen.